ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरो। नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण, जय राधाराणी। विश्वकर्ता परमेश्वर परम पिता विश्व चिंतामणि चरणारविंदरे ए सेवकर अनंत अनंत कोटि प्रणिपात पूर्वक प्रवृत्तर यूट्यूब चैनल को श्रवण करुवा मोर समस्त हरिपिपासु मान चरणारविंदरे अनंत अनंत कोटि प्रणिपात। प्रिय सज्जन मंडली, आपण माने श्रवण करुछंती श्रीमद् भागवत गीता। आज आमे द्वितीय श्लोक को जीवा। प्रथम अध्याय संजय कहउछंती महाभारतीय युद्ध जेतबे युद्ध प्रांगण रे चलीछि बा अयम आरंभ होबा को जाउछि, अंध धृतराष्ट्र जन्मरू अंध थिले। कहीं से व्यासपुत्र व्यास जेतेबेले तांका मां को सहित संपर्क स्थापन करथिले अंबालिका तांको सहित तो संपर्क स्थापन करथिले, ये सेतले आखि बुझी जाइथिले तांका मां भय रे। कहीं स्वामीकर वियोग परे अन्य एक पुरुष सहित जेतेबेले मिलन करिसेंती तांका सासुंक निर्देश रे, सेतेबेले से भय रे आखि बुझी जाइथिबारु मिलन समय रे आखि बुझी देइथिबारु तांका औरसरु बा तांका गर्भरु जो जन्म आले जो पुत्र ए धृतराष्ट्र अंध होई जन्म नेइथिले। जन्मांध थिले, जन्मरु से अंध होइथिबारु से दुनिया विषय किछि जानि नथिले। संसार को किसी देखी पारु नथिले, दुनिया को देखी पारु नथिले, किंतु मन मध्यरे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य पूरी पूरी थिला तांको देहरे। केबे युद्ध क्षेत्र रे जो युद्ध हवा को जाउछि, ए युद्ध क्षेत्र रो विवरणी सुनिबा पाई सेई व्यासंग ठारो दिव्य चक्षु प्राप्त होइथिबा संजय ही समस्त तथ्य अंध धृतराष्ट्र को जाउछन्ति। तेबे आसन्तु आमे द्वितीय श्लोक को जिबा। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं विध्वं दुर्जं धनस्तदा आचार्यमुपवसंगम्यं राजा वचनमब्रवीति। अर्थात दुर्भाग्यवशत धृतराष्ट्र जन्मरु अंध थिले, एक कथा मु आपण मान को कहिछि। दुर्भाग्यवशत से मध्य दिव्य दृष्टिरु वंचित होइथिले। एक कथा भल भाबरे जानिथिले जे तांको पुत्र मध्य तांको परि धर्मनीति संबंध रे अंध अछंती। एक कथा से भल भाबरे जानिछि मु सिना धर्मांध, किंतु मो पिला मान को मु उचित मार्ग रे नहीं संस्कार देई नहीं, धर्मनीति कौन शिखे नहीं पिता हिसाब रे, तेणु मु मूढ़। एक कथा मध्य भल भाव जानी जे से माने केबे हेले आजन्म धार्मिक पांडव मान सहित संधि करि पारिबे नहीं। संध्यान थिले धृतराष्ट्र, कहीं
प्रत्येक माँ बापा जानी थांती निजर जन्मित संतान ए संसार रे किपरि चलिबो किपरि बंचिबो काहेकि ना जदि संस्कार न शिखेइथिबा शिष्टाचार शिखेइ नथिबा तेबे निश्चिंत भाव रे आमर स्नेह प्रेम रे अंध होई आमे जो पालन करिथिबा संतान को से निश्चित पथभ्रष्ट है। दोषिणा मातृदर्शनम पितृदर्शनम मूर्खता। जदि कन्या कुपथगामी हुए दुष्ट चरित्रा हुए तेबे ता मार दोष कहीं ना पिला जेतले जन्म निये माँ संतानर दायित्व नहीं थाए। जेतेबेले आमे कौनसे माटीर मूर्ति तैयारी करुथाए बा कुमार जेतेबेले ता हांडी की तैयारी करुथाए ताको कंचा बेलू ही साइज करबा को पड़ी थाए सुंदर करबा को पड़ी थाए। आ जदि सेतबेले न करिथिबा बंका तेड़ा थिबो तो पोड़ी सारला परे हांडी पोड़ी सारला परे ताहा केबे सळकी हबो नाही। ठीक सेही परि भाबरे पितामाता निजर संतान को उचित मार्ग रे नबा पाई शिष्टाचार शिखेबा पाई संस्कारित करिबा पाई धार्मिक करिबा पाई पिला बेलू समानक दायित्व नबा उचित नचेत निश्चिंत भाव रे संतान माने पथभ्रष्ट हवा संभावना अछि। एठी कौन है ना अंध धृतराष्ट्र एक तो अंध रहिले राजा हेले आओ धन संपत्तिर अभाव नहीं पात्र मंत्री माने सेवार अभाव नहीं किंतु निज पिला मानको ए अंध धृतराष्ट्र मोहवशत संस्कार बा शासित कले नहीं जोति पाई अंध धृतराष्ट्र एकशत पुत्र ए मूर्खता लगी ए शिष्टाचार न शिखा लगे विधर्मी लगे शेष युवा बयस मृत्युवरण करने को पड़ता। आउ एक कथा मध्य संज्ञान थिले धृतराष्ट्र संजय को पचारुले युद्ध क्षेत्र में कौन कौन घटुची बोले आउ से जो तीर्थरे बा से जो कुरुक्षेत्र रे धर्म क्षेत्र रे जो युद्ध होछि से तीर्थ स्थानर प्रभाव संबंध रे संध्यान थिले धृतराष्ट्र। से जेतेबेले संजय को युद्ध क्षेत्र कथा पचारिले सेतेबेले संजय तांको मन कथा जानी पारिले तेणु से हताश होई पड़िथिबा राजा को टिके प्रेरणा देबा को इच्छा कले एवं सेथिपाई से तांको सचेतनता सुनाई कहले जे तांकर पुत्रगण तीर्थ स्थानर प्रभाव रे प्रभावित होई एबे हेले संधि करुनाहांती कहीं ना संध्यान थिले धृतराष्ट्र ये जो धर्म क्षेत्र में युद्ध होउची मो पिला माने आउ पंडु पिला मानक सहित अर्थात कौरव बाहिनी और पांडव मानक सहित जो युद्ध होउची ये धर्म क्षेत्र सदा सर्वदा धर्मर एटी जय होता है विधर्मी मानक स्थान ये नहीं। जदि संधिया दुई पक्ष मध्य संधि करा जाए शर्त रखा जाए तेबे युद्ध को एड़े दे पारिबो जदि संधि न रखा जाए तेबे युद्ध को केही बंद विरोध करि पारिबे नाही। या द्वारा कौन हबो ना विधर्मी मानकर विनाश हबो आ धर्मी मानकर उन्नति हब एवं विजय हब। से कथा तो भगवान कही अर्जुन को जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभिष्ठानं वधर्मस्य तदत्मानं सृजान्यं परित्राणां साधुना विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थायं संभवामि जुगे जुगे। जेतबे अर्जुन युद्ध क्षेत्र में प्रभु को पचारिथिले प्रभुंकर से रूप को देखि विश्व रूप को देखि प्रभुंकर से दिव्य लीला को देखि अर्जुन कही प्रभु आपण तो गोलकाधिपति माँ लक्ष्मी कोल रे आपण शयन करती चौठी की
ସଦା ସର୍ବଦା ନା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ, ନା ରାତି ଥାଏ, ନା ଦୁଃଖ ଥାଏ, ନା କଷ୍ଟ ଥାଏ, ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥାଏ, ନା ଶୋକ ଥାଏ, ନା ଲୋଭ ଥାଏ, ନା ମୋହ ଥାଏ, ନା ମାୟା ଥାଏ। ଆପଣ ତ ମାୟାଧର। ତେଣୁ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରରେ ଆପଣ ଥାନ୍ତି, ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଦାସ ଦାସୀ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ସୁଖ ସୁବିଧା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି, ଯୋଉଠି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରିଶ୍ରୀ କାତରତା ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ମାତୃ ଯୋନିର କଷ୍ଟ, ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ରହି ଜନ୍ମ ନେବାର ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆପଣ କାହିଁକି ଧରାଧାମକୁ ଆସନ୍ତି? ଆଉ ସେଇଠି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ମୋ ଲାଗି ଆସେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିବା ସଂସାରର ଉଜୁଡ଼ିବାକୁ ବସେ, ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ପ୍ରପଡ଼ିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରେ। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେନାପତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାଟା ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଆଉ ସେଦିନର ଯୁଦ୍ଧର ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଅପର ପକ୍ଷରେ ରହି, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ରହି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେନାପତି ସାଜିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯାହା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଅଧର୍ମ ଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ଧର୍ମ ଆଉ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ନଚେତ ଯିଏ ଗୁରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଏ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅନ୍ନ ଖାଇକି, ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ନରେ ପାଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ନେହକୁ ବଳି ଦେଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଆଜି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଥିଲେ, ସେଇ ଗୁରୁ ଆଜି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ? ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ରାଜା ଆଉ ସେଦିନର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେଦିନର ସେନାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେନାପତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥାଟା ବୁଝେଇ କହିଲେ। ଯଦିଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଏଠାରେ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତଥାପି ଅବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ସେ ସେନାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେନାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ସେନାପତିଙ୍କ ହାତରେ। ରାଜା କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେନାପତି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେନାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କଲେ ଅପରପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନେ ନିହତ ହେବେ, ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେନାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେନାପତିଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଆଉ ସେଦିନ ଯଦି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ସେନାର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେନାପତି ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପରପକ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧସଜ୍ଜାକୁ ଦେଖି ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅପର ପକ୍ଷର ବା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ବା ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଜେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ହେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରେ କୂଟନୈତିକ ଢାଙ୍କୁଣୀ ବା ସେ ଜଣେ ଅତି ଦକ୍ଷ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବା ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବୋଲି ଯାହା ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା,
ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କାକୁ ଛପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟସଜ୍ଜା ଦେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାହା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, ମା ଜାଣେ ବାପ, ମନ ଜାଣେ ପାପ। ତେଣୁ ମା କେଉଁ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରି ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛି, ଆଉ ସେ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନର ପିତା କିଏ, ସେ କଥା ମା ହିଁ କହିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛେ, କେଉଁଠି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁ ପାପ କରିଛେ, ଆମେ ସିନା ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ଭଳି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହୋଇଛେ, କିନ୍ତୁ ମନ କେବେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମନ କେବେ ସେଥିରୁ ବିରତ ହେବନି। ମନ ଜାଣିଛି ଆମେ କେଉଁ ପାପ କରିଛୁ, ମନ କହିଦେବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ ଧୋକା ଦେବ ଯେ ଆମେ ଏହି ପାପ କରିଛୁ ବୋଲି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଅହଙ୍କାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି ଦେଖି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅପର ପକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସଜ୍ଜାକୁ ଦେଖି ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଧର୍ମର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରବଶତଃ ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ପିତାଙ୍କର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ରାଜପୁତ୍ର ହିସାବରେ, ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର କରି ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଅହଙ୍କାର କେତେଦିନ ରହିବ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ସଂସାରରେ କେବେ ବି ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ବି ମନରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବେ ବି ମନରେ କିଛି ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅହଙ୍କାର କେବେ କାହାରେ ରହିନାହିଁ। ମନର ଅହଙ୍କାର, ବାହୁବଳର ଅହଙ୍କାର, ରୂପର ଅହଙ୍କାର, ଧନପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଅହଙ୍କାର, ଲୋକବଳର ଅହଙ୍କାର ସବୁଦିନେ ନଥାଏ। ଦିନେ ନାହିଁ ଦିନେ ତାହା ବିଲୁପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ତୁମ ଅହଙ୍କାରର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତୁମକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ ଏକା, ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ, ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ। କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବା? ଯାହା ଏଠି ଅର୍ଜନ କରିଛେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯିବ। ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଯିବା। ଏ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରଟା, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀରଟା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବା କ'ଣ? ନା ଆମେ ଏଠି କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବା। ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବା, ଯଦି ସୁକର୍ମ କରିଥିବା, ଯଦି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା। ଏବଂ ପୁନରାୟ ଯେଉଁ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମାତାର ଜଠରେ ଶୟନମ୍, ଏ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ଆଉ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ 56 କୋଟି ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ତାର କ୍ରମ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବା, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା, ଆମର କର୍ମ ଧର୍ମ ଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତ ଯୋନିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦିବ୍ୟ ଯୋନିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ପରିବାରରେ, ଭଲ ସଂସ୍କାରରେ, ଭଲ ପିତାମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପାପ କରିଥିବା, ଅହଙ୍କାର କରିଥିବା, ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରି ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଥିବା, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମକୁ ସେଇ ନିଜ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଭାଗବତ ଆଉ ଗୀତା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳେ ହରି ତର୍କେ ବହୁତର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, ତେବେ ଭଗବାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆନ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ଭକ୍ତିଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କାହିଁକି ସେଦିନ ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ କଥା ଭାଗବତରେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁନ୍ଦୁକାରୀ ଏତେ ପାପ କରିଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣକୁ ସାପ୍ତାହିକ ଧରି ଶ୍ରବଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।
ये स्वदेहरे मनुष्य माने स्वदेहरे साधु सन्त माने श्रवण करुथिले किंतु भगवान को दर्शन करिथिला अशरीरी भावरे दुंदुकारे रही प्रेत जोनिरे रही मध्य तार मन थिला भक्ति थिला भाव थिला आउ सुनिबा पई आग्रह होइथिला शेष समय रे बोली से भगवान को प्राप्त होई मुक्ति प्राप्त होइथिला। तेनु सज्जन मंडली आमे आसीचे केते दिन बंचिबा कौन बा नहीं कि जीवा ये टिके भूमि टिके धन टिके रूप पाई टिके यौवन पाई आम एत अहंकार बस करवा केते दिन रहिबो से अहंकार केते दिन रहिबो से यौवन केते दिन रहिबो से धनरत्न। तेणु आसतु वसुदेव कुटुंबकम परी ये संसार रे प्रत्येक प्राणी को भल पाइबा कहीं ईश्वर को संतान आम संसार रे जते कीट पतंग ठार आरंभ करी पशु पक्षी पर्यंत आरंभ करी जते जीव अछंती ये 56 कोटी जीव मान को आम अपनार करवा भल पाइबा प्रेम करवा तांकरी भीतर ही प्रभु विद्या विराजमान करती। तेणु प्रत्येक हृदय भगवान अच्छा सकल घटे नारायण अनादि परम कारण तेणु समस्त घटरे भगवान विराजमान कर तेणु आम समस्त को समान दृष्टि देखा वसुदेव कुटुंब दृष्टि देखा तेज निश्चिंत भाव आम जन्म आम जीवन सार्थकता हम। तेज आसतु आज बाणी को विश्राम दबा पुनः आसंता आउ गोटे क्लिप श्रीमद भागवत गीतांकर अर्जुन विषाद जोगर प्रथम स्कंदर तृतीय श्लोक को आउ आगामी क्लिप रे आमे आलोचना करवा। तेज आसतु जदि किसी भूल थाए आपण मानकर विराट हृदय मते क्षमा करदे जदि आपन को भल लगी थाए तेज निश्चिंत भाव में प्रवीर यूट्यूब चैनल को आपण माने शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे एवं आपनकर मतामत स्वरूप कमेंट देवा भूलें नहीं। आसतु आज बाणी को विश्राम देवा। सर्वे बोलन्तु हरि 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 करिवे भवुपारी गोविंद 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 पदुग रुचि मकरंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।